watukufu washilizi wa hele daho la RSM13 MRV, assalamu alaikum. Leo inu rinji harma barnamaj ya husu upande wahe literature ikao rihanio zama ili uhadithi mbabi baadhi ya ndongo ikao zihusu ila literature hiyo shangar jonji harma upande wa husu ze poem, yani obanzi unu ikao bumgwa hibenza wo muhimu haruma haina daula ikao wanuandu ikao bumgwa hibenza wo usana watoe fikra mbali na mbali ikao ngwazionao ngwazishiao ngwazienshio ili uhashirisha na hurongoza le taifa la hema halaika undu walio abonge yembanzi yena namna zinji za hurongoza le taifa na yeuhishiliwa holiho hizo dizo ya zinshio abonge harimo mpango hatu leo ngarjoka bazima na bwana Salimu Mabadi kao mzima mingoni mwa wandu kao wona ubanzi wahusu yani ze poem rjohamba haluha ya shimanga razandi sanga sinapanza ama leo inunga donjia uharma barnamajinu bwana Salim Mabadi habeshelea hazalihaniha uharma mji mtukufu wa Dembeni uharma yembajini si ukabazima naye harma mipango hamadainu leo inunga donjia uharma mpango hatu amma kabla ngujola ulia oashilisi. Assalamu alaikum. Hadani ndo beshela marahaba wakati kao randise mipango yinu na sina minu manama Asad aungepo hari yao mvani kerwa sile daraja inu leo ya uonana au shairishiana holi honde zepo imikanga manziho ya bondo ukaya mga hibenza wakazi wonti pia heze daraja zonti pia ngone ushumu ya ukaza ngozinu wazishukuri yao ngwajibu nizo abongene mana ikao rakubalana wonana leo ili haendelea harumwe zepo imizinu hamani namna ikao ndo rakara kubaliana. Marhaba menji bwana Salim Mabadi yafikiri hama haina wakati wa ribelia poem rijari hadithi hobadzima abongeri kanza rijue leo yeba epomika u ribelia hindini ye ili haina mrajue ila juko hadithi la pomruko hadithi leo ila unwania hao nezilio bohari abongeri johrantiza wakati urambie pomika ndo ribelia siba hiwirusome babi ili haina mrashindeshie babi kabla sunji ya humoni mwa he poem. Marhaba. La leçon du grand-père. Mon grand-père m'a appris que la paix est un instrument de devise, une monnaie, un trésor, une œuvre d'art. Elle se joue en grave, en aigu et en basse. Elle sort des caissons, des voix tremblantes, sonores ou fébriles. Elle est souvent enfouie sous terre, dans les galeries, parfois dans des endroits minés, mais elle reste toujours une perle rare que tout le monde cherche, mais seuls ceux qui sont purs, qui ont l'audace, les plus humbles, les plus justes, les plus téméraires, en trouvent ce délice, qui peut être parfois juteux, épineux ou amer. Mon grand-père m'a appris que la sagesse est un plat chaud, froid, pimenté, salé, sucré, qui se mange qu'avec le cœur, avec l'âme, avec les yeux. Un délice copieux, un plat aux recettes conformes d'éthique, aux délices véridiques de tempérance, qui s'avale avec discernement, délicatement, prudemment, comme un repas d'honneur, comme un festin de gala, comme un repas royal. Mon grand-père m'a appris que l'honneur est un combat de patrie, un habit de taille, conforme à l'identité, à la dignité, attaché aux valeurs patriotiques, citoyennes, et miroir au reflet des armes, de lois, revêtant les fronts, les armes de combat, où le peuple s'endort dans un oreille paisible, avec volupté et douceur. Mon grand-père m'a appris que la patience est un instrument aux multiples cordes, ne jamais abandonner, ne jamais déserter, car les craintes et les souffrances sont parfois des richesses qui te construisent. Les angoisses et la peur sont parfois une soif malsaine. Tout passe, tout éclate et s'éclaircit comme une traînée blanche dans le ciel. La patience n'est ni aveugle, ni sourde. Elle construit et se nourrit tous les jours.
Mon grand-père m'a appris que le partage est un instrument de vue, de transparence, de cohésion, de solidarité. L'embryon d'un cœur rempli, comblé, à chacun son mérite, sa part. On chasse ensemble, on partage ensemble, on mange ensemble. Le partage ne doit pas être une forme d'opulence envers le plus faible, mais plutôt un enrichissement personnel. Le partage est une justice en vertu de bon sens, d'équité, d'égalité, une répartition des richesses de tout à chacun. Mon grand-père m'a appris que la justice est une forêt dense où les arbres poussent, les feuilles vertes, les branches solides, dont la sève nourrit les racines tous les jours. Les feuilles mortes sont ramassées, brûlées, broyées, enfouies, enterrées. Elles forment un barrage, un anneau, un cercle, où celui qui déserte maladroitement, violemment, est puni, jugé et condamné. Jugé et condamné. E pomi nyanziwa ni bwana Salim Abadi kao dore hadisi banda sinae amfikiri hama mshindi mrambushi na zinji uharma ye pominu. Lakin si hanzo baki harma ila unwan yani ila titre. Et titre kaundu abalia e pominu la leçon d'un grand-père. Yabo mnu ngurambu ukana ngebalia unongo zinji haukana ekaramba leçon yabunga rizukuru ilmu iliyo buhari yabo shahatsa uwa ike leçon du grand-père yemana kautsa wenamna ni hindini zijaji kautsa uwa leçon du grand-père ka titre ya heye poem ya he ya leo yabunga jodunga efasiri yabo bazimana bwana Salim Abadi yabo efasiri ya leçon du grand-père ini jahandongo zinji ijao kati munde bahati tilelwa ni mzee wangu mzee ikao hakawa hema shawiri yaho mustamma wa henti ya Komoro hakamwanadamu yakawa kana juhudi ya ubirilizi ya utaha ya masiwa ya Komoro ya miji ya Komoro wakiharma amani na namna ya ujipanga ya ukaya ya masulah no mdungano wa ho hayati wasibuzi uondo jokafanya ila societe iyone jokafanya ya miji hatu na uonisa waja ya ukaya ya sagesse ani wa utulivu ne honor izenongozo zontipia ndezi wapangao e mwanadamu abonge buhari abo oliho mbaya hangu habiri na umdikao hanisomo zinji haneleza zinji tisanganya wajao nezenyoni za hangu ikamuhimu ukaleo nimfanyile idaya nirenge ze tarehi nizinywali mwikaunda jinika paraporo no mwafikiano no mkonzi wa he mwanadamu harmo societe rango upande wa amani rango upande wa hesheo ndangepo wiminu nimfanyileo njifanyileyo marhaba menji ridhukuru hudhukuru mrikao humvumbo tarehi zinjiva abange ijoka njema eka hidaya inu humdhukuru wa jaule dzina lahe wa harma ompango watu ewa abo asadi hakana haki abo kamga ibenza banwe kikomori okonziro mwanadamu ujivumbua shamvani kanyoti pia wandunga wao wanjuao miupora Salim Abadi wa mabadi wa Sofein amvanika Sofein wa haya wa mwanadamu ikao harwe masiwa ya Komoro hakaberamu hadaraja ikao wa Komoro wonti pia haini malaika ndo walio surtout ngamina beshelea la wakati hama wakati renshi unormenti ya hatu hakamwingo ni mwanadamu wakaudo wa ushinda wazingare ezenda unai hadaraja wa Komoro nti pia waparehani kwa mdedala yone maana ikao mwanama Asadi hakana haki yani leze ndonondo au kaya amjoka uruhamba byarmwe pewemu shandre je harmazi ndazamba uizo au ka riwono mifano minje hemze woi wakati kao ndo bakaze nkodo zaibaina ya waikoni na mroni sha siasa yonti pia ifanye neza ufanya hata kwa joshina unda dalao sha heze bahati neze juhudi no aminifu ni akili ne master hinesheo zamjaze Sofeni hashindi haundu ye solution ya kaubalie eta ani de serikali ndo mdungano wa hofa haya wa Komoro wa hebaina ya mdungano wa hairi wa sibuzina amani enda hata daraja ya shinda wa hunda omwelewano wa hebaina ya mji wa ikoni ni capital hatu ya Moroni abongamva ni heze ngo milizo izo zetarengi zo zingi shaika waja univumbu ya tareyo holiho nezengo kanga renshi wakati lononu haba marhaba menji bwana Salim Abadi ya ukaya Salim Abadi amana mnaikao ngari mjuao
wa mji huu wa Haji Swafain Yahya haramo mji mtukufu ikawo wadembeni ngarjua usonti pia ukaya Haji Swafain na tarehe harumainsi yena beshele ya jinji yehurejeilwa kamfano haramo mingoni mwandu ikawo duakaya wakati wa notabilite wakasurwaya wakati wa yabobo mgaibenza haida mzima ndasi yekati nde mjuhu wa hebahi ama hajushinda yafanya shio huonesa zila swifa za almarhum Haji Swafain kao wakati ya hafa wa muhaya hafa yekomori irindinda za kweli isababisha zihazi za kaharma ye nsi zizia pia iliwando wasili homadzihoni ha almarhum Haji Swafain abenge watukufu risarambo ukana yeurongo debeshele alitola banu inu hidaya ikao mbaya hahe Haji Swafain hamnikayo Nedwangalia amba ukana mon grand-père m'a appris yani yemzee hamwambia ngadwishilia maelezo rambele bakela mando la he poem ngelambao ndongo hindi. Ewa, marhaba. Mon grand-père m'a appris que la paix est un instrument de devise, une monnaie, un trésor, une œuvre d'art. Elle se joue en grave, en aigu et en basse. Elle sort des caissons de voix tremblantes, sonores ou fébriles. Elle est souvent enfouie sous terre, dans les galeries, mais parfois dans des endroits minés, mais à taille jetim. Mgaibenza tikanzano ni seukaya e amani inu almas. E amani inu hidaya. E amani inu dhahabu. Ikao haini wakati ikao ijoke amani izingarwa yo lazimisha wanadamu wantipia waelewe kange jokao lazima ende mbio hata washindwa kubalana bokwe amani hiyo wakati yomkinisha ukaya yo jurihisa ndongo zinji yo jurihisa mahiyo menji yo jurihisa nkodo zinji yo ubalia upeu menji wa imma yo utoa fikira za ukaya wanadamu washinde hata wakati washinde wajihunde bazima yene maana kamba ukaya amani inu wakati kao ijoka izingarwa ketuta haikae sha wakati kao wanadamu wamanao hezi janibu zonti pia woroha nyilimiza peu woroha madharau ya peu woroha makaulu madiro sha yusababisha ole kao ndo elewe fasira amani hendelea hata daraja ukayafanya hata yahunde namna ushinda kaila suluhu ya huwa wanadamu kaujo kangwa manao washindo daljane au kaka basi namna bajoka ya mwendeleo wahe mwanadamu ni societe wahe mwanadamu ni family wahe mwanadamu ni yezi betena ukaya ngabwe amani ione maana ikao na kanza nteleze upande huo ukaya ye devise ne mone ne trésor ya amani yonde almas yo german ikao hamjisubitana itendea hizo parce que hizo zonti hizo nuko kosibwa kufanya no amani inunu kwa lazima sonti pia rendelee hauita haushida fanya ta daraja ikae ili sonti pia ni mrajwa hunda ezam lazimu harumu mwenshi ya societe hudhukuru banu amana mna ikao tsoni kadimi ambabi haukana hudhukuru inu devise nangarjoka na miongoni mwa yani nongo muhimu haruma daula de devise miongoni mwa daula de mone yani hudhukuru nongo za husu mone trésor devise zinuka hanza wonese ukaya yekazi nuka ziti haruma daula awe daula keju pangayo yabusa wana amani hauka hanza ni zabanu wakaudhukuru zinu wakavumbwa zinu devise wasuvumbwa zinu wajina masalani banana kavumbwa trésor les devises les œuvres d'art inzinzi kanzana wonese ukaya kabati namna yonti pia bajoka farfikra za dhamiri za siasa za mji za societe zijoshinda zipange mbahindu ikakabati amani yone manana kaurenga ukaya le kalima la trésor na œuvre d'art na monnaie nizoni se ukaya yone manungu handani aniepe yone manungu handani kaunge baharao ulamkonti waho wanadamu hawala mabani jokando kayao hauka zemali kangizo kabati amani zokaziduka zotensemu kawanadamu ndata wakubaliana amani ipetini wa irwarilwa shabo kwa msukumani wa hii societe yene manana kaurenga uka ye trésor ne œuvre d'art ne devise zinu gazirwa we amani
parce que daula kena uja ukakapati amani na ukayitajiri harmanti hata garona ozentisi na legashi leo kwa una legashi shakoti amani shangizo contre l'état contre wanadamu donc ina maana bakawaya amani devise ya handani yanti ya société c'est la paix. Amani yo muhimu harmanti amani yo muhimu haina mujtama yonsi au kana betsina amani wanduka shindi huiwaswi shanga bantu bokuhanza watezize amaninu waitezize waone hama shinutsi ndi kangu ngishona faida yende mana bokao mzihadi shwafena almarhum hahonesa ze fikra zinuka ufahamu ba amani ndongo nku harma ulemengu mru tawjuzisa amani kangiyo wakati yo ujwa utawa ndu endeza sija heli amani yo ujwa utale wandu wenzao ikawa wanadamu kwa tushinda waona ukaya masulaha ya hum kontindo mrekebisho wa he societe de kai parihani haukaya o wahu no watiti marenti no wajo ukaya go naijibari henimri ashindi ya parseza ha ya bo parseza ha ndo ukaya wakemwelewanu wasibuzi wakemwelewanu wa faida wakemwelewanu obwanyiso kaze ngo zo ziparihani ha yabo mwelewanu ko jokaya sheko mwelewanu ngonzo uke daraja ya wanrajina ya wazima kontro wasaya abe amani kenya rudo parihani harma shepangio shinu par exemple karaba ukana mfano zinuzanzaban elle sort de caisson des voix tremblants sonores ou fébriles chaque timizima namba ukana elle est souvent enfouie sous terre dans les galeries parfois dans des endroits minés mais yani harma shepangio shinu mndungu wisi mnado fasirije ani yaboti kanzano ni subkaya amani yo wakati yo kejija yo utsahwendi yatsahwa ne kangadi yatsahwa yo urongoa umkinishiha baroha nyilimi za peu za utsaha ziminye za utsaha ziranganye za utsaha ziriware sheyo ulazimisha wajau walaikaungo eleo faida ya ho konsi ya ukabazima wastahamili hadaraja ufanyazi hata washinde yala majiji ukangaroha o hadaraja ya upeu wayazingari hanamna ka washinde warejei haruma ulamu fikiano wa ubalilia ila amani. Naam, hakika mlungu ono ya ukaya ngabo ilmu buharibano haruma shepangio shamado shini kao ngarjohamba sistoja ubuna tsahu endamna ikao do shapangi shana nzari njarma shepangio shabili mlungu ro kana wajau ngishona ngabo faida zinchi haukana kanozangalie elle reste toujours une perle rare que tout le monde cherche. Mais seuls ceux qui sont purs, qui ont l'audace, les plus humbles, les plus justes, les plus téméraires, en trouvent ce délice qui peut être parfois agité, épiné ou amer. Aboti kanzana meukaya, il a amani. Ikao ngarambo kayo yo majira yo almas, yo jarman. Yomkinishiha ya ukaya wanadamu washindu wenda hata waswili wakomwe amanio wanadamu ikao ngwauna mvu za akili, mvu za fikira, mvu za tartibu, mvu za subira ikao ila amani wiyo wakati ula iriwarilwa hata ede hata ngelati wao shawa ushinda haila namna ikao wao kwa hisiu o umoja ndeze faida za wanadamu ikongo obazima wahunduze taratibu za ufanya hata memkit wameteze roho za fidia ili ila amani ishinde irejei harmale bangwe hauna nafasi ya ukaya haini mra hunde ezamlazimu harmale labanyisho za hezi haki baina ya humkonti rekawa mji rekawa siasa rekawa daho sheikai parihane ukawa wewe mwanadamu ngudute ani katu amini kaunda zilafanya yabo ya marika no parushinda iparise o wakati kaundo yatawa kama zangalie bwana Salima badi mnuru kana haina mru ekatoshinda jana amani haina mru katoshinda jana amani mkaibenza parce que bane amani nu hoshida ujania ngelazimu ikubali we amini amani ngelazimu hana wewe utende ikubali rangu we amini
uendele mbio, uipishie, ngeo wakati huo ijene mavushe ya ushinda, ijonise ke amani ngio. Na zenongo hizo zonti pia, kasina ujija, nazila na hambe handani, kasina ujija, yonge lazimu sacrifice. Et amani toujours botoka sacrifice, parce que wanadamu washindani yao. Walo haruma dhamiri zito nzima. Walo haruma mikonti ito midima. Walo haruma fasiri ya ndongo zito nzima. Shabonge lazimu ola ijokangu amini ya uka shinu tishangu amiche. Zifikira zinti zangu amiche ngamjoka uzuri mina wandu. Hafaida ya wandu. Yabonge joka ulazimu mwanadamu ola wakati huo hazila ya amini huu. Shafanye jibari ya ushinda hata zile kaundu ya aminu yafanya hata daraja ya ukaushinda ula unanya ili wazurumia wazonti pia hafaida za hao. Selewa ukaya amani getsaho hikma. Humrujani yonge getsaho hikma. Au kana wakati ngo joka ujihunda ulatazi njika o zahahu za joka faida nafsia. Oui. Hasiba bihe faida les sacrifices, bien sûr, les sacrifices. Ani faida howenji ngio muhimu, ani faida ho. Mgaibenza. Eka gasibanu ramba ukana zanongo zinu katsukiro manga zikirio. Sanangale faida howenji. Sanangale ukade faida ha wewe. Shani faida howenji. Ya bongo jokarati ule nsimbabi zinu, nsimbabi zila bangu. Tisaijo kama sula hamenzi. Banu mwanama Asadi hamani zomba bano baha. Haino wakati balo amani il y a des concessions. Parce que wakati balo amani amuka kumishindano. Katiritayo amani balanga ritsayo amani parce que bajiri ndongo. Ikawa ni mru haone ze faida za. Sho wakati kawondo enda hata ni mda wanyo ze faida za mru depase ze faida za ho na uone ze faida za ho wenji. Basi ikaiwa sul daraja mwanada mwende hata wakati hafikiri ze faida za ho wenji. Yeu jiruhusu hajizia hafanyanzia ukaya umpaka waheze fikira zangu wa mwendo hatabanu hujumabana sina wenda paske ula bahi kwanzendo jumabala wakati huo mrashi ndi hafundu tartibu ka warejailana ula habaleza haja wawe habaleza haja wazitaru mawiza nini waoneze faida za haini mndu kubalani mndu asa hundwe faida hae wakati huo watanganya wawanilia haubazima ze faida za haini mzima hojumwa umkonti wa ho wenji heze faida za ho wenji nelebonyiso la ho wenji gatuha da zila ukananga jumkinisha wakati yani wewe ule sibiri ule sibiri tabihe wewe no wenji wa honda na c'est le plus souvent je pense que le wakati mwingi wanadamu ikao una fikra zinji naam wanadamu kao ujiruhusu na udhamana wingi wenda hata wakati waletiza hao hafaida za ho wenji parce que wanga lazima wale ngomba ngotsainu banu wakati kaundo bajamishindano hamadainu kaunda ilio reanzi haba normo po mwinu hauda ilio armo enti hauda ilio armo dunia yabo hunani hao hukanti utrasele bukula hao ze faida za hao shaze faida za hao hizo katwende leo kazi ze faida za hao wala wanadamu wonti pia donc yabo wakati joka wewe uwasilo tengweni hamba mimi ngamwaneze fikira zangu hatabana miti na upulilia rango kataba kuna upulilia abongo tukaba hula makana upulilia aboro ngamvura harma mkaba abaganya mkaba ngamvura umkaba ule jumkicha mvure hata ungu ekaunguha waloni ngoni wavurango jodanguha ekawadangu jumkinisha wakoze hau apoze janibu zombili kazi joka ujunda ka wadanguha wakoza wakati tukanza ujuhe wasawadanguha wanze urengo mkaba ula ulinzanye ufunge kijunda kama leja usapwaze mvu kuna kaushina donc maje kilo mkozo ukemziro ukoze ukomziro donc c'est pourquoi ya ukaya wakati wingi wanadamu ikao ngo na sagesse wao ukatoa yari walate ze faida za hao ili hautaze faida za hao wengi na utawa joni se ukaya banu ze mvuzinu za ukaya ze faida zinza hangu kazinanu wasushila bahanu parce que le wonga mjomba ze mvu amirumvu shaijo mkinishiha mrajina maudu balemvu ya jandumilie donc yabo zila haki zangu na kamba ngamzitaho leo ngazidoka jala hangu maudu bende bana harma chez Bangreshalunga mon grand-père m'a appris que la sagesse est un plat chaud mais en même temps froid pimenté salé sucré qui ne se mange qu'avec le cœur avec l'âme avec les yeux un délice copieux un plat aux recettes conformes d'éthique aux délices véridiques de tempérance
qui s'avale avec discernement, délicatement, prudemment, comme un repas d'honneur, comme un festin de gala, comme un repas royal. Yani muda bokana wai emne hangyo wai hana han ram Paris bwana sali ngapsoma bokana wai de wai de ko hane wasaya shaban nungo zinjiba na tsangalia harma omsitiri wa mando estrofe ya mando kaya mon grand-père m'a appris que la sagesse est un plat chaud changa ngwe kinyume chaud directement froid voilà. pimenté ouais. Et maniant, chez Bangyo Chinou, c'est très important parce que chez les Charlotte texte Camille. Aukaya et sagesse. Et quand on a d'abord solidaire de la sagesse, yabonge lazima rambo ukaya abo hasa hawasili e daraja ya mwiso ya mwanadamu ukaunge lazima nembio hata ya Paris. Ne sagesse inu wakati uipulilia ukeje kabalanga uravi uipulilie. No. Kija kabala gaurazi upulili ufani sagesse ukauri warilwa ubosha haho sha toujours ngo tsunjio ngo ono ukaya rango katika uhure ni hamonada miko ngo urejeiu hadaraja ya ilmu hadaraja ya maha hadaraja ya utajiri hadaraja ya unafasi gezio ka uruhusu ka utitakabari hojuma zeno gozila parce que zedata wakati sikaja lao duka mtu kwa lazima ule sibiri ule shaula shaboa shabira shingo shabira budu shinuko nai shaola shalatiwa ili uhunde lila dina la hulazimu wakati wa hulazimu harumazi la za hulazimu donc yabonga hibenzo wakati huo ngojo jihunda ukaya ila sagesse rumia ila sagesse ya kihaki Krishanga bokona uhelewa walokaribu nayo wakati uko na uhelewa zila nzuzi fanizo mkinishia na wana armaze société et kaiwa sur les daraja inu nyanzo ile ukaya il y a toujours un problème parce que wala lo harmo front walo ndawe wa uteleza wenda harmo négociation wenda hata wasila harmo négociation hata écoute on fait des routes on fait des routes yangu vous proposez ces propositions ça on l'a proposé ça wewe de rapporteur wa ila groupe shayo mkinishia banu nyanzo ile ndo utengwe wao oblige ukazila zanzihwa avec un tapo cachete wankobale ondo wazi wanili shoka tukasule tengweni kuna ujoba kibala lazima uévoluer pourquoi parce que ekakuja évoluer mkinisha kazi la demande pia kamjoka uzilata naam yabuki joka lazima ubalemba sacrifice tout en sapia ukaya utilate le kondondo zila wabalia shamu tukaulejeza mbabi banu nganzo ile e dunia et mi continue itofanya namna uka haini mraleje Zimbabwe c'est juste des compromis et dunia ifanya compromis kuna ujoba ndani yao mleo njeni kentini batemindo njebalango nangalo na insoma mkonti baringa bohiringa shijisa mfoti no ijukalozi muneleo kabla tijili ya mtu ubandani haya ni mstehni mwangalie namna ya niheleshe mbaindu bala njwe namna ikaundo lao ni namna njwe kauni jisao shakina ka ukiri uka normalement parce que wewe ngo jonti ukaya zefikira zaho ndizilo masula zilona masula ya ukakutanza ufanye concession hojuma zile kaundo mzishandini yao parce que kakuja kango harizizi ya ukakutanza ufanye concession zila wabalia wendo tengweni ngazendeza mkaushieni au kaya utajiri wa mwanadamu ni mwanadamu uishio ni mwanadamu ufikiri ni mwanadamu uelewa ni mwanadamu uendelee ufikiri za ukanarendelea nende usoni na rendelee na utaha jawabu na rendelee na utaha masulaha na rendelee na utaha amani na rendelee na utaha wa shauba kimwanadamu ukayaga statique kutwanza uevolue hutubazo ufikiri huu ya mungu kwa lazima ile uka mwanadamu deja hasa hajishindi hapo hasa hajishindi parce que mtoba kibala liyo wanongojora wenza mtoba kibala wanongojora ndano mrejei wajuduna mreje wajamona yakati bala shaksu mreje wajameno ngona unae parce que hajizia ukaka nando jumabala yabongo ko jumransi waone namna nyura jina ya uevolue na ona na mondo jina donc yawati kanza nambe uka le plus souvent les rapporteurs de commission wadongo na mama sema na yao uka obligé wakati warenge décision ikao kwa jahi wa concerto na nyao mais sans pour autant walate les kondondo zile kaundo ambao parce que banendo ngo gizono wakati kwazo et kama nada mwabe harma mahadisi utobaki kama sina ujo ndero juma banu bazin tilizana milwa abakuja stake on norme mahadisi et puis en plus ganzo ujue pourquoi nakubali ndarma mahadisi
pourquoi nakubali ki rapporteur wa kungumanyo la wangu c'est parce que ngo amini ukaya ho dotengo ni hula kutusina so me feuille blanche comme ça kazini zinanzao non ila urai zila zilobala shaurai tsine maslaha ya huwa saya namna boka wereje nujo salue ila bwana sani mabadi huni ngamjamba ukana shaitwa shangu shibwa namna nyindwa jina ani sielewa rombo ya ukaya haina mnu yekatojua ya balila tengo bien sûr yani vanungo dokana ilmu ngojokana diplomuzi nji shika kutsina hikma bukana shinazi wasuli hauka hikma uyoche de joka shina beleza ngozila ngaivenza haukaneka kutsina hikma ujoka banu yekatso lejeza banu ya bwata zinanzi habanaremeka chantu na kanizo mtaoni ba effectivement na mpinisha waje wandu wala umo katula kinyume kasi lejeza mbabi harma ekoteinu wanungo jona kashe namna lejeza shola sagiri abanu wala kasina nunga tsaw kasduka bakina mnaila shanunga tsaw masla inu ngo muhimu haku bwana Salim Habadi na ikamwa angalie shagara hundao harma ye shebange shinisho hususu karanza ngadi harma ye partia miso et partia miso comme un festin de gala comme un repas royal vanu kabla ya vanu wadhukula zinji haukawa jana ngo zapla pla yani mbahindu ya hula au mbahindu ya deshewa ya mro ya baridi yani siba hitsena iwa wao ndona jenga sipari hawa shambo seka hundula kusahau exactement wajunama bala usangolo shola cha kifon exactement voilà yabo merci Assad parce que ujano baba yarango katikao ravumbwa un délice copieux un plat aux recettes conformes d'éthique yabo ngasarmazi haki aux délices véridiques de tempérance qui s'avale avec discernement, délicatement, prudemment, comme un repas d'honneur, comme un festin de gala, comme un repas royal. Kabati manuku jisabo Asadi mwana mama ndo wakatika uwabe watengweni. Ni wanadamu. Wendo wafanya mahadisi. Washinda wabale mahadisi hata ya waswile daraja ikao ya waswili daraja waswili. Wanadamu ndo faida pia. Ya wakati huo woka salutation. Uke mwanadamu la hakika Mwenyezi Mungu hafanye devoir ya mstahiki o wakati wa mstahiki. Contrairement ya wandu wengi kwa ujihunda wakati na delegation ya mahadisi basi wende hata mahadisi ajobulwa warengo mrongo zenunguzi wakaushia parce que wadiwaza ukaya honda tengweni yo ilimu nyinji itaka wabari bala parce que zanda ni umkini shamrende tengweni bala ubala fei kwende undri hawa la ukatsomba izo wambao yeko tokamba parce que le plus souvent ababa amroharmo texte misijo jundu bala ukafanya le bunjilio wongo tengweni ambejao shaula tinarongo kajamba zila mwambao no bala ngobo zila mwambao ujundu bala anisorongo ne dingoni bala non donc abatikanza nameka ondosoma zila wanziha ya mundu wake mundu asizaha mundu asizaha donc c'est pourquoi nabauka le plus souvent harma des concertations beaucoup plus engagées harma mahadisi wanada mwanzo tsao amani basi ya utendeyo ya balile kungumanyo ndani mahadisi ngelazima kwa mwanadamu handani ulona des valeurs humanistes et humaines, ulona des valeurs culturelles, ulona engagé, ulona modestie, mais encore une fois ulona détermination. Ikao kanaonda la katwenda late zile kaundu ya ruma, shaka tina wajau ende yaki ajali ya late pia na zile kaundu ya beho. Donc ani abomo zona mbekaya nsujani wele sejebo Assad, shamo zona mbekaya zenogozinu kazijiriu. Ya wanadamu wengi ruona wabewa haruma mahadisi, watu jona mna wabalwe mahadisi. Watu juanro endelea harbe mahadisi warejezi wombo ukaya zinizora kobaliana wazini zibela hata wala sasa ngo zontipia ardondo hadisi mahadisi wendo hadisi mahadisi mando yani bwana Salim Habadi hakika mrungu hisi ya ukaya vanu harmaule mengunu hakika Mwenyezi Mungu hauhansi namna tosha ukana haina mndu hamnika place ya hahe ya mstahiki ya irumi ya ungesa huni kubali mimi ya place yangu ni hukubali yewewe place ha
timpaka leo wo mlio wandukaza wa mabia fulani tukagwa haina mruso jojo wake ya chede no na balanga bo ngabutsonizo kubalia wala ulonizo kando ya zamia tendeze ngozo zosibisha shaba nule onga ndo bana delegation istaiki nze fulani au fundi fulani au na bana katsina ila capacity ya ushinda tende delegation ngina elimu kweli ngina ujizitsa ula shanga buzampuzizia zimpuzizia ya hikma zimpuzizia ngo za ushinda renge hatua za ushinda za swisha ndo bana iyo katsinda itida hina musdemu ikawa hanikiwa habari ya madazi shanga bibangio sa shinu sena ikao harmache bangio shinu liyo abasa mon grand-père m'a appris que la sagesse est un plat chaud, etc. Shanga ronda ukana harmaye chez bangio shanunga banu mon grand-père oui ouais m'a appris que l'honneur est un combat. Yeah, tafauti liyo harma sagesse na honneur. Et sagesse inu ngebaki wakati kao ngono kangabo ndongozilo ibili juu wakati balo ndongozilo ibili juu ikao ngazoka ka ajali ukaula bilija urume sagesse et honneur inu wajao inu jihadi shawania zila daraja za henti hau daraja za mwanadamu yoro mwananyando wanuwa hili amfikirika moi à mon avis gijoka lazimu ike eba ukena honorina ngojokana shaho ifade honori haho ngeuje ukane sagesse ya ukaya hawe sagesse de hunika honori hau. Moi je pense que Zombili moi je pense que l'honneur et quand on a honneur gijoka lazimu rume sagesse parce que ngojoka est honneur comme tu n'as respect si tu n'as pas le respect tu n'auras pas la sagesse. Si tu n'as pas l'honneur, tu n'auras jamais la sagesse. Il faut qu'on ait honneur et qu'on ait sagesse. Parce que quand tu as l'honneur, il y a garder l'honneur. Les cas, tu es obligé d'utiliser la sagesse. Voilà. Car Léo est honneur, il continue honneur. Continue honneur. Il y a un message. Kuna ujawi rumia. Kuna ujawi rumia. Kuna hauka teshele hadithi. Ya mtu mesasana maukana. Ikawa kuono haya fanyezo wanzao. Ikawa kuono haya fanyezo wanzao. Illa mtastahi fa fasna mashit. Kakusuwe kuno haya ni kuna ngozi uruzisa fanyaza nzao abo uruharme sagesse hakika yani mnugu ndoroma mais honore akuri nukomba oui inukomba isonyango aku bien plus Zambandro mon grand-père m'a appris que l'honneur était combat de patrie et un habit de taille conforme à l'identité à la dignité attaché aux valeurs patriotiques citoyenne, un miroir au reflet des armes de loi revêtant le front, les armes de combat où le peuple s'endort dans une oreille paisible avec volupté et douceur. Vanu honneur, c'est un combat de tous les jours. Kawati mwanada mutonza honneur. Narikubalel kabansun tipia, garanze sheo. Garanzer ki wandu hindu. Garanzer ki wanadamu wajo woniha wandu walona nafasi. Walona akili wabalio marengwe wastehilo zangu pia kawati mwanadamu tonza honor ne honorinu mgaibenza c'est un combat de tous les jours parce que ilazimu uitahe uilimie uilekeze uendele mbio heze daraja zantipia ikanefusu ya helm ikanefusu leze daraja za kibinadamu ikanefusu tena yanvu parce que l'honneur d'un pays ou l'honneur de personnes, il y a toujours des efforts, il y a toujours un combat. Et quand même tukubali, ujauni prêcheo, urengeza daraja zangu. Et dans ce cas, il faut une force. Mgaibenza, quand on parle de ça par rapport au texte, je ne parle pas de l'honneur au kaya azalia kenale jeshilahe. Là, je parle de l'honneur de la personne. De la personne. Et quand il y a ancré
harma ila dignité sha ila dignité encore une fois voilà toujours wakati balo honorer là il y a toujours voilà toujours ngabomvuzi lo dingoni hula rekamvu za kijeshi rekamvu za vamiri almuradi mgahibenza ngejaka ulazimike wakati kao ila honneur ibaki il y a toujours un combat de quoi parce que tu as de l'honneur vis-à-vis de quoi vis-à-vis de ton village il faut défendre ton village tu as l'honneur vis-à-vis de ton pays il faut défendre ton pays nga honneur par rapport à famille ngelazimu wanie famille nga honneur par rapport à zemaliza ngelazimu wanie zemaliza donc ya bonga hibenza et honorinu gejoka ulazimike c'est un combat ikao ya daraja ya juu ifungata na wajau na ulamkonti wa he mwanadamu wa hailanti ya bahari hatena haneze valeur za kibinadamu yendo hata wakati ikaiye wasuli yoyo urende haudo yenda urende haudo et puis iunde hako udingoni bala ngeshishili wao ni ndongo ikauza ngozila zo ujo kandeze mvu za arme quand on rentre sur le bienfait d'un état ou bien zo ujo kadaraja ya akili na usulihivu na sagesse harma ila famille bwana Salima bagi yamfikira ambaye shepangio shinisho na nongozi nchi akabongwa ibenza ngabozi lalika ozi kusudi wa harma text ila poemu izo ikaundo ya kusudi shanga dodo rohemba titibonze harma epominu reshele babya ukaya banu wakati ya maswahaba bazima na mtume sana makanda harma zembwana bahi ekaundo wa rejei sha wahambira ukabanu abasa msamla wa harma jihadi yentinti ngamwenda harma jihadi yenku masabaka ushangaya uka ersona rikawana ari ulwawa rifaya nongo zindikao zikanziro ri tabiha ila tsinde jihadi yenku shenkunde yabaki hamba jihadi kunde yabaki de nafsi jihadu nafsi do wana nafsi de nafsi hao zila ikao de nafsi hao ya johanza ihubehe uwanenizo ufanye komba ya kweli ilugardeshe ushaha ilugardeshe ushaha ya mungar hura ukarma textenu uyu mfan na rege mfan uharumaye zetwa byambi ziliyo habasa uharumaye nsi za ukahaina usikuusha ngoto ipasa mndu wa mahamengo mingabi akadamiza na mwana wa mahamini mahamingabi ndugubukawo ya ni mndungu enge wanungu wa unukana banema tamani wanza uzila enge washindi waonane hawa nafsi ya hao ne matamani ya hao wawananayo ya watoka gardeshe ushaha kwa jo zimbu hama makama wazimbu haromo mji wazimbu amfikira hama ngejojo mji ya ngoma ngejojo mji parce que bala rangu hali wakongora maka mwanadamu wa kweli ndio uone roho na ndio uone roho mwanadamu wa kweli ndio uone roho parce que bala ngabo zenjangizi na ngabo zijibao ngabo zaiva ngabo za pihwanro ngabo zinikondo shamruka ushaupande afanya bakutuziwa hakazojo ukajala zojo ukajala donc yabotikanza na meukaya mbahibenza eroho ya mwanadamu mdudu wananiyo au kakatwa niyo ngekwa jalaho kawati mwanadamu atujohanza one pera laivando enda lipue shango jokale pera lila umbera ulango jo ubereha undo uzikara bala undonza ungongo jo kinsha ungwe bala unto jitsoni emnaimbe ulaivu ndo ngarmo mwembe ula ngwanzo na mrenga tororenda vu bala udangwa msibonti mwana mshola ngujisoma ko mkurubi hakaja lao donc ngwanzo mali zinji zikaja lao donc amfikiri mwanadamu wa kweli ndio uone roho ya hahe ndio ukubalishwe Mwenyezi Mungu yamnika hashida fimu shibaki mgaibenza shimlele shimbalie shaka joka katina penya bil joka ukajala ya uvumula naye donc akamfikiri ukaya abo hautimizi harmazi ngamba bano ukaya mwanadamu tajiri de mwanadamu amini nisho ikao mbishalo nisho yaenshi uhaishalo nisho kejabo kana ufanya taratibu za utaenda mranjeze shauti wanidi shauto nisho parce que shaudo kajalao haufanya hata ujundu shikaja lao shuvuzimbua haushupasheo haushurende mwanadamu tini na sheo yehuja hatambu sheka wenzaye fasili mkaibenza sheo shinu waudo uvaya shokati shitu hao hata lebonde ngaliro hao sheko inga shisokonti na balango joka yaki ngazigaki hatu uvekande bilgiji yao tendeza ikoi ukazenkando sho wakati jonda hata ishonga shipo hao
abo shikuinga shonti Wasijobaki. abo kotina shabaki na hiyo nziro tena wakati wamegonzo ndo avae hiyo kanziro Yo kanziro. ine maana kwa mwanadamu ngejoka ulazimu rukubalani zo Mwenyezi Mungu arinika parce Mwenyezi Mungu kajari saizia haini mwanadamu hankiwa haini mwanadamu kwa mbavi honi sabani handani ukaya ujiro hatu si wanadamu resha mudina leo dokanga monzo nike député ministre notable nike imamu humsirina juma ani non ani je pense qu'ils ont ngejoka ulazimu mwanadamu a renoncer parce que kazi ngo zipya mwanzo zibali abo tukonda kaja lao kana tumbe ukubale na armaisi waizima rukomsirina juma uriswalize lanswir e adhuhuri ye juma ndawe roho juma ne urongo ndawe ngare no majilisini upasho usoni rijilwa dembeni ure salamu ndawe mwana ngudo dahoni ndawe no izo zokajali mwa Mungu surtout harmo societe resho haba na rikinane ukamwanadamu ezjomtongeza ya roho harmo zitabu zilo harmo dunia leo rutoka heni mrungu anzende mbio ya Paris zinuranse fumba vunti pia dokinane papi Mwenyezi Mungu ahunika we hafadhi ndo we baliendo mujukanishe ushao hauona ukane 12 bawala kwatina hata uono mala kutogwa swili amini uzingare nzima uloniyo wasa zingareila ngamjuhelewa bien sûr harmole men bien sûr yani utihenzi ya ukabai kwa sinungo zijua pia mfano shanga wazijua wasa tena nawe tuhatu kabano mimi amdoja ni keima muswalize amdoja ni mende ujotubu minde ujorongo hana ngo joja pia ndami ya bosa mhansi uyengefu harmo alabo ila shosha hawi kama udoni kanga unishobala ila shanrabo wala kujita susuni parce que wanaweza ndani mwanadamu wewe uhadaliha wasati mwanadamu wewe mrumziro mwanadamu wewe Mwenyezi Mungu anikakili anikavamiri yasoma yankashewe yankoma stay bandri nkoza nongozo tipia bwasadi kesi kuniza pardonner e marugo Mwenyezi Mungu atunika hindu sondra zola wazi rajara hunra mali rivaunguo rasoma rilona mali rilona roi shera zaya rilona duniara qu'est-ce que nous a pardonné donc kijoka ulazimu urihafadhize ndongo hizo zonti pia mwanadamu yahafadhi yembabi Mwenyezi Mungu yamnika utizodangalo zandani wa komoro za mandoka dwangali dola bosoni mwaho hizo komoro urambia wazi watu wanaka urambia hale ekaona nza balanga lomba hindu nanza ndarmo mia no balango lonai labo soni mwaho shino ngoza valeur rakawambila zonti pia timpaka shahulabahi timpaka shahulabahi ngaibenza ikale urjatsanganya abantu kauza ni sabami rufanya rapporteur d'une délégation na hata kutudezoranzi haindi ni bwasadi sarif sufarmo société hatuini rufanya rapport asadi ni rapporteur wa hatu kwenda l'Assemblée nationale kwenda harmo mji kwenda bonze mekutudetezanzi haindi ni eko chikazi defendeje bwasadi de tukanganzi wonise kamidolo na sura na balale tengolila c'est pas suffisant vule shele umiso ngaibenza panuye et honneur inuna tarehe et honneur na tarehe ngaibenza quand je parle aujourd'hui vanubwa sadi c'est je pense qu'il ne poème lazima keti ifanya ndani parce que inde poème ya bili armaze poème ngomera na nazifanya inde poème ya raru naifanya moi je pense que kabati mwanadamu harume dunia hatu yinu ngazija harumasi utuvuaji sofa inindo ngamdhani ukaya harumaye majlisi hangu sidi haruna unisokaya hajutafeni weti mdafanya misomo mingi kajaparu pashia shaneru afikiane ukakabati trengwe la henga zija atiduka msosoni ne kakanti kabati mwanadamu ya jomruja haujo tsatengelo bantu bala kenti imwana mananduo wando kaunguja kajenda unguja okanda some tijina mubi kajenda shamnyezi Mungu hajihafadhi na ukinayo hivyo wa ukaya ezan lazimu do mwanadamu wa usuluhivu wa ubala amani wa utahasheo wa utahamaste wa hambeze sibuzi wa ujaswiri ka ujaswiri galazimu tena mndu wake no pesko katikao wa bailu wankodo ihutahao yupesha ushahao hainisha utona shitolwa shana shitolandro haufikiri kai mkodo mkinishanda hata tishindwa hautishinde mndu donc yabaze armo izo tena ngechikala zuzifikindro parce que le plus souvent ngojonda ukaya ngawina armo nloni zo nsonizo ngojo kagamina ze misili nziro ndoka hurumilia bwasadi okutina misili ngawuna mnaponyari na mna pistole ngonza nkodo na ujuka basakula tu as déjà perdu le combat bwasadi mais ngejoka hu lazima ile ka ntifanye kodo inu
Dawana mnazimbuwe. D'ailleurs, owaze wala wahale ni wanadamu wasulihivu wenza wakili okwa bedenkodo haukabanu ufaume na yezi mtodamba mrolange na akili mrolange na jeshi jema mrolange la dhamiri mrola jao yende hata usiku wafuju mnandrongo bala mnotando undakabala kutina ulonisho urende hamruti hindu huzimbuha yenti zimbuha le daho lizimbuha onge kodo ti hindu baya ti hindu upe uti hindu ijibari nyinji na uonizi na ujikaza na ujinika na utakenda we zouka ajali mwa mwanadamu na ukuna habari wanangawe harma ususuni utelemelo susuni ula udangwa bala lotoka urande jaembea hiva ilo mdini bypass ilo ni manyunyi ye bana sale maba jafikiri ama kama ndo anza tunde harma makalma ikao mrehemlwa alhaji Sofeni hayatekeleza yani mnugono o binadamu namna wapangi haukana aradi sayukaya amani inululu na utulivu nadi sana na sheo yani nja ukana amani yani ngoyo hoitsaha ngodo tabiha ngodo ngeladimudi sakrifie uhunda nongo zinja hata uparse amani sha ronokana amani wajau yoke jana mru ikao katsuelewa ngesa mru ikao na hikma oui bien sûr sha hikma inungila dimu ukena yani ukena honor ono hao ah oui kena wona hayaranzi oui ezo ziparisi oui shanga boza sasa na kongizo muhimu ndo harimo shay pangio shadunga mon grand-père m'a appris que la patience est un instrument au multicorde. Ne jamais abandonner, ne jamais déserter, car les craintes et les souffrances sont parfois des richesses qui te construisent. Indi aripusi za yabukena ukiri leo usabakano kusende harma umunanunu leo mfano titsaho ndo wanaelewane kwa jaki tsazinzi kikajakiri si abandonner ikeba ya hasa abandonner fanya le kahari tifuriza ne dimiza sha ndamna sepangio shinu shoni sawa ono ukangela dimo yesubir je lazima subira parce que wakati mwingi mwanadamu yanzo jimilikisha na ukaya tifaniza ufanya kazi dakiri mwanadamu asiuzi kadohaba tifanye nizafanya kazi dakiri parce que c'est un devoir. Peut-être il y a eu des failles, peut-être il y a des choses kwa tufanya za tuongeza zembugo za tupasa na wakati wingi wa upande huo wa patience kama mwanadamu ende hata wakati hafanya dzimbi za na kahari harmondongo balasa halata pia hasa halata hawakati kaunga rujua kakabati zijoka ufanyishiha betina ukayamru halata kuna uhura betina ulata kwa roba kuna uhura betina ulata yumkini hata ulata pia shaundu zamba ka ila tufe shabu wakati unge lazima kikweli ufanya ni zafanya zonti pia shangu tubione ki hatu asadina salimu ngomanao huwatanganya siku nzima kujashinda biti warongeza hata kwa jaishi ya mimi ngamvani ukaya mwanadamu wa kweli ekanko protocole parce que banu na dépasser problème yo kanko protocole ya mahadisi ya baina ya wanadamu walona shirka hao wanio shirka hao watu na shirka shao watanganya androngo je ulazimishao wakati ulone protocole ila wenda obalo wenda kandani ubale defeat je lazima ndalika mwendo bala shangam aminika oitoni yangu amjokaza ngozini tena kaushinda ni reusisi han denku mahadisi yanu tena kaushinda ntanganyenti ila hauntanganywa na damu wale mijila denku gejoka ulazimu ni amini nisubirie injinike wakati nifikiri nione ukaya hotoka mnarongoze ntia kamili hau wanadamu wa kamili lonaki watu nishilo wakati ula non même si tu es un génie mais c'est pas facile donc yabo gejoka ulazimu ikaya bake patience ukenti bake utulivu hoitoni hao uone zile joka ndeza tolo anu wanadamu wala wawarosha mwaka ufanya mahadisi uzirenge uzirumie uoneze faiblesse mahala zilio za wanadamu wala uzifanye hazi uoneze force za wanadamu wala mahala zilio uzifanye hazi basi wakati huo ukao étudier étape psychologique ya wanadamu wala
hauya henti ne eta moral ya wanadamu wala hauya henti neze reflexions za tola bala neze avances wahamba basi wakati ndata wakanti uhunda ze force za ushinda uzingaru wanadamu wala hata ushinda waramene harma zile ikawa ndo uone maswilaha zila ubeha uziwani yao na mutim safara mangu timsafara mangu Zahamba, ne jamais abandonner, ne jamais déserter, car les craintes et les souffrances sont parfois des richesses qui te construisent. Assad. Assad, madame Assad. Le plus souvent, on a dans mwenza akili, wamba ukaya ze défaites. Anu wakati nalatsa na tuhundra bayiwo msomo ndo kafanya hata ni hunde maudu ngabo wanadamu kwamba wanadamu tuna hata na kabu wamba tseye tila topubele shona da mwenza akili waona ukaya rango wakati na gabilo ngona tushin na tswaswili balanga bazani puzizia ni zatini puzizia zilangeje kalo zinfanya hata zikiri. Donc yabona bana bakaye c'est une richesse parce que le plus souvent si hambaiza mishindano titi si tu dois hulana usiu rinjarwa nyimani mrumsha na mrumi societe na societe mikonsi ya miji na miji serikali na wanadamu wandwadi waza ukaa banu kinatujuka ukiri rekane daula rekane mji rekane famii utoshina na bana botasi wambao ndio wafanye coordination ya mahadisi utorisi wakati huo no kilazimu ukani dhamiri gilazimu ujiniko wakati gilazimu ukani analyze gilazimu ukani akili zenongozo ntipia uzitaba unizirumie parce que mga hibenza zila za tongeza za tukiri walanga bondongo za tongeza za ubeu hawatushinda wazangalia hau wala wazamba yambie mwananya ola hausiu abahe la zirenga nai za utongeza wewe watanganya watushinda waonda banu wabira. Donc ekamra wasuli daraja hiyo basi wakati ureje huu abunga harma force parce que ngojono bikonti hatu ekangoda sa suluhu o jona mala wenge lo mtiti parce que kutuje sola toka hamba ho mzobo lo mziro na sho wakati wenda hata wanadamu walorongo unoka ya haini mungu ngembedo mama tsanu na mbe andu bondaru ho sumwa hizo yambao baho kututangwa fasa ino hindini basi wakati mreje ila na waona ukawi emdo lazima kwamba balaka na haki olando kwa kaja kana haki zila hazamba nai zila kajazamo kata lazima zombe katira kwa hadisi basi hapo wakati ula urejei wewe ngaona jirma na mvu za ushinda wakati ula mhadisi huu wanadamu wala uoshinda wate maroni hata ushinde wa rameni hata muhunda ila manufaa ya la mahadisi kaundu wa aroshea basi ni mabadi wakati nikiwa uhisa au kana ridhukuru mahadithiano ila sibra rijali dhukuru waja utsena ya ukange pasao yani ekausibini ngojokabo yo competition yangu ngumendo wa wahundane na bahati ya ukaute ama ni harma wandu waili harma tina antia au harma bafu na janibu yoke tinya ngetausibiri ne sibira yenda de la richesse kama de parisa kaushindi usibiri waswi shaka bono ngokongela ngehulazimishao ndio wajibu wa rohao ndo tsesuluhu wafanyise suluhu wasulishe lazima utishimia upande utikena uhara utikena uhara vanu mgaivenza vanu c'est ça les angoisses et la peur sont parfois une soif malsaine exactement akanga bozim tokozi par sababu hariban oui c'est un beau poème c'est comment dire bien sûr les angoisses et la peur sont parfois une soif malsaine. Tout passe, tout éclate et s'éclaircit comme une traînée blanche dans le ciel. La patience n'est ni aveugle ni sourde. Elle se construit et se nourrit tous les jours. Non. Karjonga ukaya wa uhara wa mdu yalonuo na ula ukaya na ula umavu amini wazila ufanyao zenda hata wakati zihuzia zila walazimu ufanye ikikushindi wazifanya sho wakati jukanga una aminifu nguramboze nongo ndondondo ngwamboze nongo kihaki mem kaba mzima ukauna kaba la wewe humfrene nai
shangianzo ile ukale bingu le bingu kana uja uhafadhi nkudi mayingu bingu je ukale uja uhafadhi bingu la nkudi donc yabo hari yabo ngijoka lazima ukao zila sibuzi wahamba kasina uja bakar ma bingu lota hafu bas jozi miha puisque hamba ze sibuzi donc yene manana kanza na bekaya au wakati kao les angoisses et la peur sont parfois une soif malsaine, tout passe et s'éclaircit comme une traîne blanche dans le ciel. La patience n'est nuit aveugle. Donc, avant wakati shabungono kaya wakati ule wabeka kaufikiri, la patience n'est nuit aveugle. Wakati wakaufikiri, wajiniko wakati, wajihudumu, ulati wakati wa ufumato. Ula wakati wa akili wakauta ndongo urambwe ndongo ili au shida uzikabili. Basi wakati hata wenda shida zangu zila basi yabo mkahibenza la patience n'est ni aveugle ni sourde. Donc bien sûr il a patience wakati wenda hata wakati wa shida wakati wafikiri wajinika ijibari ya urambo za ngo zonti pia basi yabo ila ijibaro jini kana wakati nika ulati wakati ufuma to parce que ukaufikiri ulati wakati ufuma shishi parce que zila waishia gizobala ngazifanya uhazi shabo wakati huo zangozo pia ngazijifanya hainusi kwa mwanadamu ngosomo wasa manasani mabadi hakika ngepasarti mizio wasuya wahemze akawende mze baiko katranika usauhisa hamanga tuko hada haraka mbapi akanarisali yani nazivangio ziso zishash au kanabo ngo hibenza nous avons chez mon grand-père m'a appris le partage est un instrument de vue, de transparence, de cohésion, de solidarité, l'embryon d'un cœur rempli, comblé, à chaque son mérite, sa part. On chasse ensemble, on partage ensemble, on mange ensemble. Zinua jauzi mnezapuza. Mnezapuza. Haina ipangio wanu. Ngishona shio. Shangari virao. Gari virao. Haukaya. Wanugari njara mwala banisu. Na kusuhambeshi komore na njanja mwe teksto hiyo. Ukana wakatika uhende hui milia wandu. Ondo fanisi amani. Hina mna hondo ya kiahe. Haku. Yeka urenge hakia wa ihumdulumu. Hunika woi. Kutafanya mwadilifu. Haku. Ya wotsi mdwa sagesse. Haku. Ya wotsi mdwa honneur. Haku. Ya wotsi mdwa subir. Izo penga zibirao harma ila ibangio shinu. Abonge amfikiri hama le partage est un instrument de vue de transparence. Eba ni partage ni akavuku na banu harma eponinu inungi wasudara jama hindi. Ibanu ndo harma ze famille ndo harma mahala kadhani wakati wandwani sauze banu poème tijibaze harma e honneur les cheo ni masters antipia chez poème ngrongo za ngozo antipia ini garapia ini que rentre au même c'est pas ini que soit ini harma famille harma mu jarma siasa harma conscient antipia ani poème que tu baki harma bana bazima poème ini poème ngrongo ndo zinji hayati ba voilà ngo parti harma poème exactement ngo baloze ngozo antipia parce que e karaba ukaya mon grand-père m'a appris que le partage est un instrument de vue de transparence. Banyiso gilazimu lifanyishi he hausawa. Heze haki za haini mzima. Ngwaibenza ekanga sarmo société par exemple. Fanya société inu a capital ya 30 millions, ou 20 millions, mitita 10 millions. Ya wuze bénéfice de hunda karna udahura sawa. Parce que capital yaho yonkurani hangu. No. Sheka unda kabuto robo kume chito robo kume ezana tudo ko hunda sawa hindi donc lazima runde sawa wari hapo donc yaboti kanza na beukaya wakati le banyiso la haja ze banyiso lilo utoka jinji lu banyiso la mali lu banyiso la fikira lu banyiso la dhamiri lu banyiso la yezi ani zeno zonti pia galijia horma le banyiso lini shamge joka lazima ridwa ze ukaya imbanuka lazima raninde cohesion anindo usilihu do mkonti wa hatu do hayati wa hatu do mkayo wa hatu parce que manarenda hatara ranyisao dabora kabazima rawanilia ndongo donc abakatiriza nyisao kuna watu ambazinza wa weche na bala wakati kahwenda tihudu ngoni hutende shati hudu ngoni na hudi waza kia tende nguremo ya tende ule ngoni nguremo lo ngoni
ngiangu tukanza ikiabu normal wazen ngozin ngoza nyisawe che jono no yene mana ukaya partage wone capitaine wabalia equipe dirom pira hunde final hunkwe coupe Tiawe chembele bala risonti les 11 joueurs et nimru hari chaque de kubela société soka capitaine parce que nimanu ngejema nimana kubani société ni huyanza société ni wasadi mu huyanza haino wakati ukaya na kubela ke société na salama nimru la kubali shanikiwa capitaine c'est quoi bani capitaine zolati ni mhodari no capitaine ulani ushida balo wanadamu ndo ushida balo wandu parce que wala katimlo wakati ula mwasama re match bala mwashinda au mwashinda. Il y a des discours qui se font à l'intérieur. Bah iko junda kango marena mukao ngene makaulu. Ngene ilmu, ngene akili, ngene fikira mshina rassembler wanadamu tipia. Ushindo harongoza. Ngi karibu ne majority pia. Hana taratibu ya ushinda ya wakurubie. Donc utoka capitaine. Owengo rumpira. Chasara c'est là, donc quand tu es un beau pied, tu peux marquer 2 buts. Chaque kuti namna ushinda urongoze majority yao. Tu peux pas être capitaine. Ngamjoka wari wala musomo do bujuru mpira do tema bishaola ubalo wandu warongozo ushindo harongoza waisha ulo karibu nao hapo tubalo capitaine iyo kamjokanza no niseke jarwe problem ya kikomori hakawani mtu tanzake leader no heni mtu kana ujoka leader zino kwekao leader wa tengo wa wandu wabalio side to karinga afanya misomo mingi harunga mdumbu hazi haunge shababi no il y a des définitions d'un leader ile kwa lazima kwenye mwanadamu handani uishilo wandu ujoishiliwa ulo na hikma ulo na akili ulo na dhamiri ulo na force ulo mtaarifu ndio pour leader wongo tutoribalia ani wembe atende kao wanadamu pia mwanzo asome naye ikanga wongo na mfano naam ngino mfano ukaya yemrahafu mrahafu wa mwili urahafu hizo ndongo kini akili gineze taratibu za urongozi wa wanadamu ye karibu na wanadamu ye huishiliwa ngina zendazi wakati za zingamanya ya ujazi taratibu za ushida yafungue wongo tutobala wandu ndoka babo shansi ndo ukati bala rambe ulagi leader inguri balona na wembe tushida ajifungwa utakafungwa ndo bwana Salim mama teselea disclare swali akanisa ukana harma akaonisa ye amaze disclose hamba ukana yengo tendoje nawe mnafiki yengo tendoje na ukuji yengo tendoje na ukusina uzirambu wao utitende babuhanga mzale taifa yengo tendoje aho yabo ingai wasinga ni wayofiku banu ukanengo kulidoriji na bungabo twabyeikawo we kutsi yani ngabo hulu kakao na damu tu ishaka mdateni asadi woto rudi wenzao otengweni yango tendeje na kutujua kutsi na zesu ifaza ukautende izo nazila za hanyinyo ndo masoma o ili muhula ukomibari nula mriswalize akona bamtu bule ni mungu tenda hula henda swaliza bali sijau na simba rudula nao ngabo wanadamu kao ile tinongo nyangu bala tengo pasko katilo msiri nula bala wangu bala wanadamu non seulement upande wa dini shana upande wa kibinadamu huo mtapezana swalize leo mrumu jokango mibari nula rijula nao ukanga botabu za ukahata yeye katuishilane nafsi ya hae huyo katuishia hizo ambao nafsi ya hae huyo katuisha hizo ambao kwanza ya ribalele ronga no excusez-moi il y a des réalités il y a des réalités utoka ujonambye ukana banu nsiro hena wasauroha yakuna mnaje rifungwe swala bala c'est le plus souvent basa ngo karaz rifungwe swala bala wando shinda na bala olahenza na bala ni arsoli za bala wakati ule no badala uhima yaisheza hambo bala rifungwa swali bala wishandodo shina na bala ormani umsiri bala hasanza meno karjautu neza urto rifungia swala bahi no yanzo ujo uri hafadhi tena wajao ngaibenza ngabo za pasaba na ladumuzi uziro ngaibenza lezo koza baha boju yabo mibarini bwana sene mabad garjo husana harma premier tujao ritimi Zimbabwe harma zivangiwa zabaki haukana baba kishaibangiwe shilo muhimu we zilia msana haukana bomba hibenza ngezela dimu rizivinwe babi shanga dozi venwa harma premier tujao rizinje babi tujotoa conclusion holiho akatiranike osohisa wonjeza kazinchi abange watukufashilizi wahele da hodar centresa merve garjo katimisha yepomu ya leo ikao ibali ya yonwani ya ani la leçon du grand-père kao mwambia ni ukaya inu poemi kao ibali ya ndongozi nji ukaya inu detare almarhum mzee wa hatu mzee alhaji Swafeni Yahya ikao hapo mtukufu wa Dembeni harumemba jini
ye utoyepo minu woi mjuhu wahe ikao harengezi njinae na kabatu tujua ze sifa za Alhaji Swafen ridungu zinji bana riwono zinji ukao zinda ziona zinzoti pia zika mfano hosoni mahe wandu waka ushinda werejei uharmazin yaweka hazamba na yakaya wandu wajau wakauziona abenge engeri dhukuru izo ikao lizaba mazonti pia karjavumbwe mndu shana mda jorambo wakanu kweli ya uvumbulwa Alhaji Swafen abengata mpaka ndabunga do shukuria nyandu ikao rikabadzima uharma ibarnamajinu mabnyezi mkwe kamwa benze uharma wakati ya jao rijeriensh harma barnamaji zindwaji na upumuzindwaji hata mpaka ndabo ze jamaa pia salamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.